ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जन मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज देवश्री नारद मुनि उपरे सुंदर कटाक्ष गप रही आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। देवश्री नारद छद्मवेश मर्त्यपुर भ्रमण करुले चारोटी अद्भुतमय दृश्य देखिले मनरे संशय आसिला। परम ब्रह्म भगवान को प्रश्न पचारि कौन पाई यही अद्भुतमय घटना घटला। हाँ आज्ञा निश्चित भाव में जानिबा। देवश्री नारद सर्वप्रथम देखा पाइले जड़े साधु वेशधारी ध्यान करुचंती किंतु मन चलचंचल एपट सेपट होउची। साधु वेश धारण करिचंती साधु गुण को धारण करि नांती। अरे ई कि ध्यान करचंती। ईश्वर ठारे भाव भक्ति रखिबा दरकार, स्वच्छ निर्मल हृदय दरकार। किंतु यही व्यक्ति लोक देखाणिया ध्यान करचंती। ठीक अच्छे पुणी आगो को गले देखा पाइले गोटे बालक खेलुचंती बुलुचंती चक्षु रही चक्षु बंद करी ये कार्य करुचंती। बेले बेले झुंटी पड़ुचंती आघात हेउची। यही अद्भुतमय दृश्य देखिले। अरे बालक भगवान दुईटी चक्षु देइचंती ना कौन पाई ये कार्य करुचंती मनरे संशय आसिला। पुणी आगो को गले किछ बाट गला परे जड़े युवक नारद मुनि को छद्मवेश गमन करुथिला ना शक्त धक्का देले रास्ता पड़गले। पुणी नारद मुनि किछि बोल नहीं कटु वाक्य प्रयोग कले गाड़ी देले। देखा जाउनी कि ठीक भाव में चलतु यही भाव में जुक्ति तर्क आरंभ कले। तापरे कौन घटब पुणी नारद मुनि आग को गले देखा पाइले जड़े गरीब नारी भोजन भक्षण करने जाउथिले। ठीक यही समय गोटे भूकिला कुकुर आसिला। से नारी कौन कले निजे न खाई उपवास रही समस्त खाद्य कुकुर को प्रदान कले। अति आनंद से श्वान भक्षण कले। यही अद्भुतमय दृश्य देखिले भगवान को निकट को गमन कले। कौन पाई ये अद्भुतमय दृश्य मुझे देखिले यार कारण कौन। परम ब्रह्म विष्णु सुंदर भाव में कहते आगो को कलिजुग आसीब। कलिजुग जिते आसीब ना लोक माने तम गुण को धारण करेंगे लोक देखाणिया कार्य करेंगे जेपरी साधु करुथिले। स्वच्छ निर्मल हृदय रहिब नाही भाव भक्ति रहिब नाही तम गुण को विशेष भाव में ग्रहण करने यही प्रक्रिया चलिब। पुणी नारद मुनि प्रश्न पचारे पिलाटीर आखि रही कौन पाई आखि बंद करी झुंटी पड़ुचंती यही प्रक्रिया आरंभ होइथिला कौन पाई। पुणी भगवान कहते हाँ पिता माता चर्म चक्षु प्रदान करती गुरु ज्ञान चक्षु प्रदान करती ईश्वर भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करती मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान
କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ଜୀବ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗୀ ହେବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ? ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ, ସଂସାର ମାର୍ଗୀ ହେବ, ମୁଁ ଧନୀ ହେବି, ସୁଖରେ ରହିବି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ପୁଣି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବେ, ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବେ, ଏସବୁ କଥା କହିଲେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ବିନା ଦୋଷରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଆଘାତ କଲେ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କଟୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ, ହିଂସାଚରଣ କରିବେ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୁଣି ଅପହରଣ କରିବେ, ଲୁଣ୍ଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଲାଞ୍ଚ ନେବେ, ସମସ୍ତ କୁଗୁଣର ଗନ୍ତାଘର ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଲା, କଷ୍ଟ ଦେଲା। ତାପରେ ନାରଦମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ନାରୀ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଶ୍ୱାନକୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା? ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ସମାଜରେ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ କମ୍ ରହିବ, ଦୁର୍ଲଭ, ତଥାପି ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ରହିବେ। ସେମାନେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବେ, ପର ଉପକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଉପକାର କରିବେ, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ ଯେ କରେ ପର ଉପକାର। ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟା କମିବ, ସତ୍ୱ ଗୁଣଧାରୀ ସଂଖ୍ୟା କମିବ, ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କମିବ, ତ୍ୟାଗୀ ସଂଖ୍ୟା କମିବ, ତଥାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ତେବେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଆମେମାନେ ଯିବା? ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା କି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା? ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା କି କୁସଙ୍ଗ କରିବା? ମୁକ୍ତି ପାଇବା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବା? ଏ ଜୀବ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବା, ଭବସାଗରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।